حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے ایسی ہی محبت تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سخت گرمی میں دوپہر کے وقت گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھ کر پوچھا، یا ابا بکر ما اخرجک هذه الساعة؟ ترجمہ، اے ابو بکر آپ اس وقت گھر سے کیوں نکلے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بھوک کی شدت اور بے چینی کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میرے گھر سے نکلنے کا سبب بھی یہی ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے حجرے سے تشریف لائے اور ان دونوں حضرات سے دریافت فرمایا، آپ دونوں اس وقت کس غرض سے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں؟ دونوں نے عرض کیا، واللہ ہم سب اس بھوک سے بے چین ہو کر نکلے ہیں جس کو ہم اپنے اندر شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے بھی اسی سے پریشان ہو کر گھر سے قدم نکالا ہے، اٹھیے میرے ساتھ چلیے۔ اور تینوں حضرات حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں پہنچے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی کہ کوئی نہ کوئی چیز بچا کر رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے تاخیر کرتے اور وقت مقررہ پر تشریف نہ لاتے تو وہ کھانا گھر والوں کو کھلا دیتے۔ یہ لوگ دروازے پر پہنچے تو حضرت ام ایوب رضی اللہ تعالی عنہا نے گھر سے نکل کر ان کے پاس پہنچی اور بولیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تشریف آوری ہماری عزت افزائی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، اینا ابو ایوب؟ ترجمہ، ابو ایوب کہاں ہے؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن لی۔ وہ قریب ہی اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے لپکے، مرحباً برسول اللہ و بمن معہ۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا آنا ہمارے لیے بہت خوشی اور عزت کا سبب ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی تشریف آوری بے وقت کیسے ہوئی؟ آپ تو اس وقت کبھی تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ باغ میں گئے اور اس میں سے کھجوروں کا ایک گچھا کاٹ لائے جس میں تمر، رطب اور بصر ہر قسم کی کھجوریں لگی ہوئی تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، اسے کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے اس میں سے صرف پکی ہوئی کھجوریں ہی کیوں نہیں توڑ لیں؟ انہوں نے کہا، میں نے مناسب سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے تمر، رطب اور بصر ہر قسم کی کھجور اپنی پسند کے مطابق تناول فرمائیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کے لیے ایک بکری بھی ذبح کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ذبح کرنا ہے تو دودھ وانی بکری مت ذبح کرنا۔ پھر حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کا ایک سالہ بچہ لیا اور اسے ذبح کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، اعجنی واخبزی لنا وانت اعلم بالخبز۔ ترجمہ، اے ایوب کی ماں، آٹا گوندھ کر ہمارے لیے روٹیاں پکا لو، تم بہت عمدہ روٹیاں پکانا۔ اس کے بعد انہوں نے آدھا گوشت پکایا اور آدھے کو بھون لیا۔ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں ساتھیوں کے سامنے رکھ دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت میں سے ایک ٹکڑا لیا اور اس کو روٹی میں رکھ کر فرمایا، یا ابا ایوب بادر بهذه القطعة الى خاتمتها فانها لم تصب مثل هذا منذ ایام۔ ترجمہ، اے ابو ایوب یہ ٹکڑا جلدی سے فاطمہ کو دے آؤ، اس کو کئی دنوں سے ایسا کھانا نہیں ملا ہے۔ پھر جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبز و لحم
लहमुन व तमरुन व बसरुन व रुतब। तर्जुमा, रोटी, गोश्त, तमर, रुतब और बसर। ये कहते हुए आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए और फिर इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इन्ना हाज़ा हुवा नईमुल लज़ी तुसअलून अन्हु यौमल क़ियामह फ़इज़ा असबतुम मिस्ल हाज़ा फ़दरबतुम बिअयदीकुम फ़ीहि फ़क़ूलू बिस्मिल्लाह व इज़ा फ़रग़तुम फ़क़ूलू बिहाज़िहि दुआ अशकुरु अल्लाह। तर्जुमा, कसम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, यही वो नेमतें हैं जिनके मुताल्लिक़ क़यामत के दिन तुमसे सवाल किया जाएगा। जब तुमको इस किस्म की नेमतें मिलें और तुम उन्हें खाने के लिए हाथ में लो तो कहो बिस्मिल्लाह, और जब खा चुको तो इस दुआ से अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अशबअना व अनअम अलैना व अफ़दल। तर्जुमा, अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें सैर किया और हम पर अपना इनाम और फज़ल। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने के लिए उठ खड़े हुए और चलते चलते हजरत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, इतना गदन। तर्जुमा, कल हमारे पास आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब कोई शख्स आपके साथ एहसान करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद करते थे कि उसके एहसान का बदला चुका दें। हजरत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बात नहीं सुन सके तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अबू अय्यूब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कल तुम मेरे पास आना। हजरत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, समाअन व ताअतन ले रसूलिल्लाह। तर्जुमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मेरे सर आंखों पर। जब दूसरे दिन हजरत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक कनीज जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत किया करती थी ये कहते हुए अनायत फरमाई, इस्तौसी बिहा खैरम या अबा अय्यूब, ए अबू अय्यूब, इसके साथ हुस्न सुलूक से पेश आना। ये जब से हमारे पास है हमने इसे निहायत ही नेक और फर्माबरदार पाया है। हजरत अबू अय्यूब कनीज को लिए हुए घर लौटे। जब उम्मे अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा तो बोली, लिमन हाज़िही या अबा अय्यूब। तर्जुमा, ए अबू अय्यूब, ये कनीज किसकी है? उन्होंने जवाब दिया, हमारी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अनायत फरमाई है। ये सुनकर उम्मे अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, कितना अजीम है अता करने वाला और कितना उम्दा है ये अतिया। हजरत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोबारा कहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके साथ हुस्न सुलूक की ताकीद फरमाई है। उनकी बीवी ने पूछा, वकैफ़ नस्नउ बिहा हत्ता नुनफ़िज़ा वसीयता रसूलिल्लाह। तर्जुमा, हम इसके साथ कौन सा रवैया इख्तियार करें कि आपकी हिदायत पर पूरा पूरा अमल कर सकें। हजरत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हल पेश किया, वल्लाहि ला अजदु लिवसीयत रसूलिल्लाहि बिहा खैरन मिन अन उअतिक़हा। तर्जुमा, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल करने की इससे बेहतर कोई सूरत नहीं हो सकती कि इसको आज़ाद कर दें। हजरत उम्मे अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनकी तायीद की और कहा, हुदीता इला सवाब फ़अंता मुवफ़्फ़क़ुन। तर्जुमा, आपकी राय बिल्कुल सही है, आपको दुरुस्त बात की तौफीक मिली। और हजरत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कनीज को आज़ाद कर दिया। ये हजरत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के चंद वाक़यात थे। अगर आपको उनकी मुजाहिदाना और ज़माना जंग की ज़िंदगी के वाक़यात देखने का मौका मिले तो यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक गाजी और मुजाहिद की तरह गुजारी। आपके मुतालिक ये बात मशहूर है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर तक किसी ग़ज़वे से पीछे नहीं रहे जो मुसलमानों को पेश आया हो, सिवाय इसके कि किसी दूसरी जगह पर उनकी तश्कील हुई हो। वो ग़ज़वा हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिरी ग़ज़वा था जब हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने खिलाफत में अपने बेटे यजीद की क़यादत में कुस्तुनतुनिया की फ़तह के लिए फ़ौज भेजी थी। उस वक्त हज़रत अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र काफ़ी ज़्यादा थी। उस वक्त उनकी उम्र 80 साल के करीब थी, लेकिन ये बड़ी उम्र उनको यजीद की फ़ौज में शामिल होने और मैदान जिहाद में एक मुजाहिद की हैसियत से दाखिल होने से न रोक सकी। वो फ़ौज में एक आम
सिपाही की तरह शरीक हुए। लेकिन दुश्मन के साथ जंग छिड़े अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि उनके ऊपर बीमारी का ऐसा शदीद हमला हुआ जिसने उनको जंग में शिरकत करने से माजूर कर दिया। आपकी आखिरी वसीयत। उनकी शदीद बीमारी की खबर पाकर अमीर जमात यजीद बिन मुआविया उनकी अयादत के लिए आए और उनसे दरियाफ्त फरमाया, अलका मिन हाजतिन या अबा अय्यूब। तर्जुमा, ए अबू अय्यूब, आपकी कोई ख्वाहिश है? हजरत अबू अय्यूब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इक़रा अन्नी सलामा अला जुनूदिल मुस्लिमीन वक़ुल लहुम यूसीकुम अबू अय्यूबा अन तुग़िलू फी अर्दिल अदुवी इला अबअदी गायतिन व अन तहमिलूहु मअकुम व अन तदफिनूहु तहत अक़दामिकुम इंद अस्वारिल कुस्तंतीनियती। तर्जमा, मुसलमानों की जमात को मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि अबू अय्यूब की वसीयत है कि दुश्मन की ज़मीन में अंदर तक घुस जाओ और मुझे उठाकर अपने साथ ले जाओ और मेरी लाश को कुस्तुनतुनिया की दीवारों के नज़दीक दफन कर दो। ये कहते कहते मेज़बान रसूल हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी हिचकी ली और अल्लाह को प्यारे हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमानों ने उनकी आखिरी ख्वाहिश और वसीयत का पूरा पूरा एहतराम किया। मुसलमानों ने दुश्मन पर पै दर पै और शदीद हमले किए और उन्हें धकेलते हुए शहर की दीवार तक पहुंच गए। वो हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाश मुबारक को साथ उठाए हुए थे। वहाँ उनकी वसीयत के मुताबिक कब्र तैयार की गई और उसमें उनको दफन किया गया। ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। रहिमल्लाहु अबा अय्यूब अल अंसारिया फ़क़द अबा इल्ला अन यमूता अला ज़ुहूरिल जियाद साफ़िनाती गाज़ियन फ़ी सबीलिल्लाहि व सिन्नुहु तुक़ारिबु थमानीना। तर्जमा, अल्लाह ताला हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रहम फरमाए और उनसे राज़ी हो। उन्होंने इसके सिवा और किसी सूरत को पसंद नहीं किया कि अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए मैदान जंग में घोड़ी की पीठ पर उनको मौत आए। हालांकि उनकी उम्र इस वक्त 80 साल के करीब थी। फ़वाइद व नसाइह। मुसलमान की ज़िंदगी का असल मकसद। इस वाक़े से हमें ये सबक मिला कि मुसलमान की ज़िंदगी के असल मकसद को पहचानना कितना ज़रूरी है। जिस तरह दीन की सरबुलंदी और उसको फैलाने के लिए भेजा गया है, इसी तरह एक मुसलमान को अपनी पूरी ज़िंदगी इसी मकसद के लिए वक्फ कर देनी चाहिए। जिस तरह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के दीन को फैलाने में लगा दी, हत्ता कि जब इंतकाल होने लगा तो अपने साथियों को वसीयत की कि मेरी लाश को भी अपने साथ लेकर चले और आखिरी मंजिल पर पहुंचकर दफन करें। जिंदगी में भी दीन को फैलाने की फिक्र और मौत के वक्त भी इसी फिक्र का गलबा, यही एक सच्चे मुसलमान की पहचान है। या रब्बी बिल मुस्तफा